Gago, binakim yung Fast gitna. right. Wasak. Ayun, Pukin fast kaya. ina. Ang daming bulag to. Binakim. Ba't ganun, boy? Tumutungo yung karakter, boy. Hindapaan eh. Tumungo yung karakter ko, boy. Ay. Bobo, hindi pa ako nakasave. Putang ina mo, nasa MS room pa ako. Ino to, Ako men. nagulat ako na wala yung tao. Sabi ko, ba't ganun? Ang ina mo. Ang galing. Gagi abnormal status. Aya, nasan ka? Tapatay niyo siya, huwag ka mapatay. Ang galing. Ate mo na lang. Oo. Ate. O tara, pasok. R. Bago, kawawa sa'yo, Kakashi. R. Dali. Tayo, R. Para pumasok na sila. Huwag nyo na ipigay dyan. Pasok kayo, R. Pasok, R. Pasok, R lang ha. Sige, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Lower L. O, sige. Laser. 1. Up. Aray ko, na-vacuum yung harap. Linis. R2. L2 na. Sagad na L2. Huwag nyo nabulin yan. Di kayo aso. Boss. Buto yan. 3, 2, 1. Tara, baba. Lower L1. L1. Chaos yan ha. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Black box. Pasok L patay, boss. Box po. Pasakalo. Pasok L. Sige, wala pa iba, boy. Nasa labas pa HR. Pasok L, boss. Pasok L. Dali. Mid OR lang papasukan yan. Pasok L pa, boss. Dali. O, bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Mid. 7, 6, 5, 4. Akyat. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Linisin nyo. Hagdan tingin, ha. Tingin hagdan. Linis pa, boy. May kalaban pa. Linis pa. Pasok mid pa tayo, boy. Ready 1. Up. Pasok mid. Tingin hagdan. Pasok mid. Macro, boss. Pasok mid. Gumalaw na HR doon. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. R. R3 to at napasok. Akit muna. Dito lang R1 lang. Papasok sila dito. Ay, puking inaw. Pumasok yung scouter. Sige, R1 lang muna. 3 to at baba. L1. 8, 7, 6. Akit agad ha. 5, 4, 3, 2. Tara, kaya. 1. Up. Itable na yan, boy. 2. Up. Akit. Hindi sa yan, boy. Akit. Pasok L patay, boy. Pasok L. Reso po sa box. May buhay pa. Hagdan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok lang L. Sa box po. May tao sa box. Bago, ayoko i-reso. Okay, pasok L. Nakapiyo yun, no? Okay nang nabuti. Hindi nakabara. Pasok L. Rob. Dali, gago ka. Room! Ayaw mo na! O, bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Mid tayo. 7, 6, 5. Mid. Power. Mid. Akyat. 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. Linis. Tingin hagdan. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Mid. Laser po. Likod. R. Balik. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Lower R. Tulak yung R1. Lower R lang. Linis. Linis. 3, 2, 1. Akit na R1. Pasok R1 patay, boy. Pasok R1. Huwag yun ako reso, ah. Pasok R1. Pabilangan pag may pumasok. Sige, nag-mid sila, boy. Pasok R. Ay, tinaman ako. Pasok R. Pinasukan nila HR. Bito MH, boy. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Lower mid. 3, 2, 1. Laser. Go, laser. Dali, laser. Pesto, laser, boy. Baba. Chaos. Galing mid.
Ay, laser sabi. Gago, nag-lower L. Laser lang. Harap likod. 3 to 1, lower L. Tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. Gago, nabol nyo pa rin yung Phoenix. Okay, laban na lang. Reset tayo. Reset. Tapak. Hindi pa bihin. Tapak mid. Mid. 3 to 1, trapasok. 8, 7, MH 6, 5, 4, 3, galawa, 2, 1, kalma. Tirahin nyo yun na. Pwede iba dyan, boy. Babalik yan. Nag-yun na yung shaman, yung medic. Dito lang, boy. Tingin lang sa baba. Bitaw MH. 3 to 1, trapaba tayo. Baba. Tulak pa L. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak. 3. Up. Lower L. Lower mid. Pasok mid patay, boy. Lower mid. Lower mid lang, boy. DL boss, pero hindi. Lower mid, dali, boy. Bitaw MH. 3 to atra. R. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Palag pa. Box. Galing R2. Phoenix, ha. Ready, ha. Linis pa, boy. May kalaban pa. Hello? Palinis. Pasok R. Phoenix, ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang. Pasok R1 patay, boy. Pasok R1. Pasok R1 pa. Wala na. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Traba ba tayo? Mid. Mid po. 3, 2, 1. Kaya. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis. 8, 7, 6. Phoenix, 5, 4, 3. Lumabas na, tara. Lay. Okay, pasok mid, boy. Pasok mid. Pasok po, compress. Okay, bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1, traba ba tayo? Lower L. Lower lang. 3, 2, 1, laser. Laser po. Lower L2. Lower lang, oh. Low plat, boy. Low plat. Into. Tara, L3, gold L, boy. Gold L. Compress tayo, remage. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Pa L2. Uy, ang bagal nun, ah. Ayun na, clashing na. Lower. Ayun, oh. Sa bilog. Pa-laser, linis na lang yan, boss, ah. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. O, pa L1. Lower L1. 5, 4, 3, akit na. 2, 1. Up. 2. Up. Linis na, boss. 3. Up. Pasok L1 patay, ha. Boss. Pasok L1. Pasok L1 na, Chaos, ha. Ay, wala. Dami, lumipat. Pasok L1, boss. Dali. Nasa mid sila magka-clash. Okay na. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa ba tayo? 4, 3, 2, 1. Tracket mid. 1. Up. 2. Up. 3. Akit. Boss. Akit mo. Linis pa. Pasok mid patay, ha. Pasok mid patay. Linis lang, boy. Pasok mid. Kagureso. Ayaw ka reso, boy. Pasok mid, ha. Pasok mid. Lang, boy. Ready, nakatapak sila. Compress. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Lower L. 7, 6. Akyat. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Linis lang, box. Uy, box. Ang dami sa labas. Gago. Ayan na Phoenix. Galing L2. O, linis. Labasin nyo na yung L2. Yung Phoenix. Labasin nyo yung Phoenix, boss. Labasin nyo. Pasok L patay, boss. Pasok L.
Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L po, pasok L, pasok L. Kulog, dali. Okay na, bitaw MH. Bitaw, 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 bitaw. 3, 2, 1, traba ba tayo? Lower mid muna. Lower mid. HR muna. 3, 2, 1, racket. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tingin hagdan agad. Linis lang ha, linis lang. Ang likod pa, boy. Tingin likod. Tingin likod. Dali, 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 dali. Macro, macro. Pasok mid pa tayo, boy. Ang dami namatay pa doon. Malas naman. Hindi yan baba. Hindi yan nakit. Puking in. Pasok mid, boy. Dali. Oh, bitaw MH. Bitaw MH. 3, 2, 1. Traba ba tayo? Palaser. 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 Pansinin nyo yan ha. Pakutongan yan ha. Para L2, L2, L2. Lower L2. Buka, 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 buka. 3, 2, tulak L2. L2, L2. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak L2, boy. Tulak L2. L2, L2. Phoenix na, huy. Gago. Minto kayo sa bilog. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa, palag pa. Nimrod pa, boy. Ready, 1. Up. 2. Up. HR pa, laban na lang. Reset tayo. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L pa tayo, tapak L, tapak L, tapak L. Tapak mid, 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 mid na lang. Mid na lang, mid na lang, mid na lang. Pasok, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid ha, pasok mid, pasok mid. Takina, ilang piti na lang yung Phoenix. Tatawa. Bagal mo, kulog. Pasok mid. Bitaw, 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 MH. 3, 2, 1. Traba ba tayo? Palaser, palaser. Ready, 1. Up. 2. Up. Linis lang ha, linis, linis. Laser, 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 boss. Laser. Hello. Gago. Dami sa lower. Laser. R2, 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 R2. Tingin. Tulak R2, tulak R2, tulak R2, tulak R2. R2, 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 boss. Likod ha. Likod, likod. Meron pa. Oh, R2 na. Tulak R2. R2, 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 R2. L2 na yan, boss ha. Balik nga, laser. Balik nga, laser. Balik, laser. Balik, laser. Balik, laser. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Balik, laser ha. Laser, 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 laser. Laser, laser po ang kalat. Laser. Macro. Macro, boss. Macro, compress. Compress. Dali, 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 dali. Mag-L1 sila. Ah, mag-mid. Ah, mag-R. Oh, bitaw MH. Tapakar pa tayo, boy. R2 tayo. R2, R2. 3, 2, tarago, R2. 1. Up. 2. Up. Tulak R2, tulak R2, tulak R2, tulak R2. Dali, 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 dali. 3, 2, 1. Trap pa. Baba, R1. Baba, R1. Pasok R1 pa tayo, boss. Nagpa-mid, boy. Diyan na, diyan na. Huwag kayo tumakbo. Sandulak. Pasok R, pasok R, pasok R. Okay na. Compress. Oh, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Mid, mid, mid. 1, up. 2, up. 3, up. Baba. Oh, tayo na yawa. Sige, baba, baba. Mid, 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 mid. Wala, wala. Lower L, lower L, lower L ko wala. Lower L ko wala. 3, 2, 1. Tulak R. Tulak L, 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 L. Tulak L, tulak L, tulak L, tulak L, tulak L. Flashing yan. Ganyan. Akit, 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 akit. Wala. Eh, lakyat. Ano yan? Ang dami niya dyan. Puka na yawa, oh. Galing ako Aaron, boy, oh. Inabutan ko pa, oh. Hagdan po, hagdan po, hagdan po. May mga archer. Yawa, ang dami sa hagdan, boy. Kain kayo ng archer. Alam nyo naman yung gagawin ng archer, boss, eh. Ayan po. Bali, oh. Pasok ka, L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L pa. Okay na? Okay na, bitaw MH. Bitaw, 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 bitaw. 3, 2, 1, baba. Mid, 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 mid. Lower mid, lower mid. Lower mid. Lower mid, lower, lower, lower. R, 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 R. Flashing. 3, 2, 1. Set. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akyat. Ilong. Yawa, natuturuan talaga, gago. Sige, pasok R, pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Dami na sipa. Hindi ako nare-reto. Pasok R, pasok R. Tingin ako na lang nandito sa labas. Oh. Pumasok kayo, ano kayo sa ano? Nimrod 7, 6, 5. Ito image. 4, 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Patayin nyo muna yan, oh. 3, 2, 1. Tara, baba. Pwede na yan. Tara, baba, 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 baba. Baba po. Lower mid, lower mid, lower mid. Oh, laser, 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 laser. Laser. 1 up. 2 up, 3 up, laser, dali, 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 pesto. Okay, naman, dami na iwan, ayan, napitan. Phoenix, likod. Phoenix, likod, balik na. Ang tagal kasi gagawin, naantay nyo kasi tumulak eh. Pinitan kayo ka, Phoenix. L nga, L nga, L nga, tapak L, tapak L.
Tulak nyo agad. Alam nyo galing tayo ng lower mid eh. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L, pasok L. Tulak nyo agad, boss. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Okay na? Oh, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Linis pa tayo dun. Paruan yun. Paruan. Paruan, 3, 2, tara, tulak. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Tulak na. Tingin likod ha. Kayo sa tingin likod. Hello. Putang ina, nag-arto pa rin, no? Arwan niya. Pares. Yawa. Pasokar. Compress. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Nag-flashing na sila. Oh, mid. Akit agad. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Linis lang. Gago kayo. Hindi nyo pinasisort eh. Linis. Tingin likod agad. Yawa, para kayong carousel dyan ah. Okay, pasok mid. Pasok mid. Bilangan nyo yung mga pumasok, boss. Yung kita nyo naman. Pasok mid. Gumagapang Nimrod, oh. Gago. Pasok mid. Ala, ayaw ako reso. Pasok. Pasok lang mid. Ang ina mo, kikidlatan yung box natin, boy. Party ko. Ready nyo box nyo, ah. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Balik. 7, 6, 5. Kalat. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na iba, ah. Setter yung mga pumasok dyan. 2. Up. Linis na. Tingin hagdan. Sa may hagdan po banda. Meron po. May archer pa po. Palinis lang. Pasok mid patay. Pasok mid. Pasok mid. Tapak R patay. Tapak R. 3, 2, tara, lower R. Lower R, boy. Tapak R. Pasok R patay, boy. Pasok R. Ready, 1. Up. R1 lang, boy. R1 lang. Sundo lang muna. Sandali. Sundo lang. R1. Pasok R. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Lower mid. Laser. Yan, boy. Tulak niya, boy. Gago, choke point na naman. 3, 2, 1, baba. Balik. R. 8, 7, akyat. 6, 5, akyat ha. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2, up. 3, up. Akyat. Ang dami na sa hagdan. Yawa na naman talaga, oh. Ayaw nyo umakyat. Ay, pag I2A kayo, linis. Pasok R pa tayo. Palinis pa, boss. May kalaban pa. Pasok R. Pasok R pa, boss. Pasok R. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Lower mid lang muna, ah. Laser nga, boy. Wag. Lower L. Lower lang, ha. Lower lang. 3, 2, tracket. Akit. Papasok na yan. Oh, tangin mo. 8, 7, 6, L1, 5, uy, 4, 3, ang dami sa labas, ah. 2, 1, up. Pwede na, boss. 2, up. Tangin, ang dami sa labas. Kawawa. Yawa. Piste. Okay, linis, boss. Linis. Tangin, pinuntahan tuloy kayo ni Obib. Kita niyo, puro shaman eh. Pag-ikot niya talaga sarap. Pasok L. Pasok L, bossing. Pasok L, dali. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, lower L. Lower R, 8, 7. Lower R, 6, 5. Akit, 4, 3. Akyat. 2, 1. HR muna. Up. 2. Up. Chaos, pwede na, boy. Chaos. Akyat. Pasok R patay, boss. Pasok R. Linis po. Linis. Ikot mata para mailo. Pasok R. Meron pa sa box, oh. Bossing. Oh, pasok R. Pasok R pa, boss. Dali. Gago, nababaliw na sila tatapak. Bitaw MH muna, ah. 3, 2, tara, baba.
Papapasok na to. Lower mid, lower mid, lower mid, lower mid, lower mid. Lower mid muna. Lower mid muna, boy. Lower mid muna. Inayantay nila HR pumasok eh. Nag-aantayin sila eh. Lower mid ha, paikot mata ha. Tangina to. Mga bobo nandun na nag-aantayo. Sino papasok oh. Kupal. Lower mid lang tayo boy. Tangina nyo. Ayaw na pumasok boy. Lower mid lang ha. Kaya mo yung takal dyan boy. Macro nga boy. Bandang laser lang. Banda lang ha. Sinisilip tayo dyan sa lower mid eh. LP Nick. Hindi, dito lang, dito lang, dito lang. Bitaw lang Emin siya. Tingnan nyo Emin siya kung kalahati. Bitaw agad. O mid, 3 to attract hat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na boy. 2. Up. 3. Up. Putang ina, kakain na. Okay na nyo ha. Ah, linis pa bossing. Linis pa. Oh, lower L. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Gago. Lumabasik ka. Okay na mo. Nakapwesto na kami sa gilid. Kupal ka. Yawa ka. Wag ka na lumabas. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Tangina mid. Oh, tornado mo. Makasin na yun. Pag-akit. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Sayang gago. Babakim na lang kami dun. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok pa boss, pasok pa. 3, 2, 1. Bitaw image boss, bitaw image. Lower L, lower L, lower L. 7, 6, akyat. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, pwede na iba dyan ha. 3. Up, linis boss, linis uy. Linis. Ang hilig nyo kasi magdikit-dikit. Tingnan nyo. Puro shaman yung bulag na dito boy oh. Tangina, kainin talaga kayo ng 147 tornado kick dyan. Pasok L. Puta, patay yung mga shaman nun. Ang dami shaman dun. Pasok L, pasok L. Pasok L boy, wait lang. Yung mga shaman namatay eh. Ayun oh, bulagtakan sila oh. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba boy. Mid. Akit agad ha. Akit. Wala. Balik. Clashing. 3, 2, 1. Tracket. 1. Up. 2. Up. Akit na boy. Pinunas na ako blinds pa to. Pasuyo na lang. Linis na lang to. Linis. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. Mid. Linis na. Ready 1. Up. 2. Up. Linis lang ha. Mid. Pasok mid pa tayo boss. Pasok mid pa tayo. Tingin hagdan. Wala. Takot yung Phoenix. Nagpalays. Pasok mid. Dali. Pasok mid pa boy. Sige lang. Nasa labas pa dalawang MP. Dalawang MP nasa labas pa. Pasok mid, chi. Ito MH, 3 to atrapa R. 6, 5, 4, 3, akit na. 2, 1, up, 2, up, unang pumasok yung center niya. Gi, akit. Pasok karpatay boy. Phoenix po. Hello, Rito. Protect naman camera, bossing. Okay, yun na. Nasa box lang kayo. Tinitira na yung kakampi nyo. Pasok kar. Dami na walis. Hindi nagbumungad ng iba boy. Bumungad tapos hindi sisipa. Dire-diretso takbo. Pakinang yan. Dama yun. Nagagalit si Kalbo. Sasaluhin niya na boy. Bitaw image. 3, 2, 1. Bitaw image. Hello? Tara baba. Lower mid. Laser. Wag. RL. L. Lower lang ha. 8. Akyat. 6. 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up. Linis na, boss. Linis na. Putang ina mo. Linis na. Hagdan pa, boss. Hagdan. Hagdan. Palinis lang, boss, oh. Palinis lang. Pasok L patay, boss. Ang ina mo. Nasa mid ako. Ayos ha. Hagdan! Tinuro na. Pasok L ha, pasok L. Ubus yan. Pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L. Uy, may pula pa oh! Yawa, ang dami niya dyan. Tangina.
Walang tumitira, boy. Ang dami yung lagos. Pasok kayo. Ang dami pang gumagapang. Okay na? Ito MH. 3, 2, 1. Tara, lower R. Agad. Dali. Lower R. Lower lang. Lower lang. Balik nga mid, boy. Mid. Phoenix na lang. Ready, 1. Up, 2. Up. Akyat, uy! Ano yan? Nagbuhat ka si Bill. Yawa. O, tara, lower R. Nagkakayan niya dalawang Phoenix ka, ay dalawang MP. Lower R, boss. Lower lang. Wala pa, dalawa. O, 3 to, tara pa mid. MH. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok mid, ha. Pasok mid pa, boss. Palinis, boss. May pula pa, bossing. May pula pa. Ready, 1. Up. 2. Up. Pasok lang mid, ha. Pasok lang. Chaos. HR. Dire-diretso sa il, gago. Ino, parang wala nakita. Asan nyo? Si Sin daw, oh. Pasok mid. Yung nagpapa-invite. Pasok mid. Okay na yan? O, bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Lower R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Tornado. Sige, palag boy. Palinis. Pasok R, patay. Pasok R. Ang dami namatay. Pasok R. At tagal na reso. Dapat naman ako haber. Pasok R. Pasok R lang po. Okay na? O, compress. Bito MH. 3, 2, 1. Tara, lower mid lang, ha. Lower lang. Lower lang muna. Sige nga pa, laser. Macro, ha. Pa-rotate ang camera nyo, ha. Macro lang. Huwag kayo mauna, boy. Wait lang, ha. O, 3, 2, tara pa, R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, putang ina, wasak. Yung lower ng ano, box, walang tumira. Pasok R. Ang dami namatay. Boy, moving hit. Skill kayo habang gumagalaw, hindi parang ano, gago. Ikot lang kayo ng ikot, gago. Ano ginagawa nyo? Tingnan nyo. Huwag nyo i-skill doon sa nakatayo. Doon kayo tumira sa may nasa labas ng box. O kaya yung ano, nasa gilid-gilid. Pasok R. O, bito MH. 3, 2, tara baba. Mid. 6, 5, 4. Akit na. 3, 2, 1. Up. Pwede na lahat, ha. 2. Up. Pwede na, boy. 3. Up. Linis na. Pwede lahat yan, boy. Pwede lahat yan. Linis pa. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis pa, boss. Meron pa pala, oh. Pasok mid. Ayun, oh. Putang ina, oh. Siga, oh. Baliw. Pasok mid. Pasok mid, bossing. Pasok mid. Nakatapak sila dito, oh. Mukhang papalag na sila, boy. Kesa yung takbo sila ng takbo. O, bito MH. 3, 2, 1. Tara, lower L. Lower mid lang. Laser banda. Wait lang, nasa labas sila, boy. Dito lang. Lagpas lang ng poste. Pa-rotate ng camera nyo, ha. O, 3, 2, 1. Hanggang, lower R. Lower lang, ha. Lower lang. 3, 2, 1. Tara, kaya. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akit, boss. Uy. Akit. Pasok R patay, boss. Papasok ata sila, oh. Wala kayo. Magbimid yan. Bito, MH, ha. Magbimid to. 3, 2, 1. Tara, pamid. Wait lang, ha. Lower lang. Bababa, HR. Lower lang, bababa, HR, boy. Ready, ha. Wait lang. 3, 2, tara, kaya. Hitable na lahat, ha. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, linis po. Pasok mid pa tayo, boss. May pula pa po. Palinis pa, bossing. Palinis pa. Pasok mid pa tayo, boss.
Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Tang ino ni Calvo 20. O yung areso si Calvo boy. Namamatay. Bitaw image, bitaw image. 3, 2, 3, L. 7, 6, 5, 4, 3, box muna 2, 1, up, 2, up. Tingin L2, tingin L2, Phoenix, ready, ready. Phoenix to H ano? Nimrod, may pula pa. Uy, may pula pa. May pula pa. Pasok L nga, pasok L. Dami pa namatay dun. Pasok L. Dami namatay. Oh, ready. Puta baliw oh. Bitaw MH, 3, 2, 1, tara baba. Buka kayo ha, buka pa laser ha, buka muna bago tumulak laser. 3, 2, 1, tara tulak, ready 1, up, 2, up, 3, up. Akyat uy, laser, hey, putang ina walang pumasok, ito na ako pasok. Wala lang po, kawawa. Nauna na ako. Ready 1, up, 2, up, okay na ina. Walang tulong gago. Ayan, Phoenix, gago. Ubus kayo. Nagtuturo. Wala kang puta. Tangina yun, dami nito. Damay ako. Ay, L. Pasok L patay. Fucking ina, nagturo sino aakit, di ba? Alam nyo, mabilis yung Phoenix magpulis eh. Gago kayo. Dito mo lang yung iba boy, nawakan namin yung Phoenix, makakat na kayo. Inang yun. Pasok ila. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. Pamid. Akit na mid boy. 1. Up. 2. Up. O, 3, 2, 1. Lower R. Lower R lang ha. Lower R. 3, 2, 1. Tracket. Ready 1. Up. 2. Up. Linis. Pasok karpot eh, boss, kung meron. Re-image lang. Tang inasan nagtakbuhan yung dalawang MP. O, bitaw image. 3, 2, 1, tara baba. Baba. Palower L. Saan tong dalawang MP na to? L2 boy. Pa L2. Potang inang chaos to. Saan nag-sit to? Ito na, Ayan na. Ready, 1. Up. 2. Up. Putang ina mo. Sarap na no. Tulak niya na boy. Ubus to. Tulak niya na. Macro lang. Lower R2 lang. Lower L2. Lower L2. Reso. Lower L2 na boss. Hello. Ang bigat ng itlog. ito na gid yung buo. Oh, bitaw MH. Pa lower mid tayo. 3, 2, 1. Tara lower mid. Lower mid. Dali, mid. Wala ba? Oh, R. Putang ina, wala boy. Oh, L. Nakatapak na L. Lower L. Lower lang ha. Lower lang muna boy. Pipigil sila sa labas, gago. PS mid ah. Wala, HR yan. PS mid. CS, 3 to tracket. Akit. Ready 1, up, 2, up. Linis lang. Patay boss. Ay namatay ba? Compress nga pa bitaw MH. HR, ready 1. 3, HR, 3 to R1. Lower lang muna mga patay boy. Lower lang. Setter, 3 to tracket, ready 1. Up, 2, up, 3, up. Uy! Wala reset sa kaliwa. Pasok R. Ang dami namatay. Ilangan nyo CS. Pwede na CS, boy. CS, pwede na CS. Pasok R. May pula pa, boy. Hello? Papaubos kayo dyan? Pasok R. Sino na wala sa party ko, boy? Oh, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba. Patay, wala ko image. Lower L boy, lower L. Lower lang. Rotate ng camera ha. Wait lang ha, nakatingin ako sa labas eh. Oh, lower R. Dali. Wala. Bumalik. Lower mid nga boy. Lower mid lang ha, para rotate ng camera nyo ha. Baka yung chaos ha. Oh, lower R. L. 7, 6, 5, akyat. 4, 3,
2, 1. Up. 2. Up. Linis na, boss. 3. Up. Linis lang po. Linis lang, linis lang, linis lang, linis lang. Ang kinasan yung chaos. Ayaw magpakita. Nag-aantay ng clashing. Bito nga MH, boss. Bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba, 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 baba. Baba. Sige, R. Nag-clash R, boy. Nag-clash R. Akit na to, ah. Akit na to. Ready, 1. Up. 2. Up. Tumira na sa akin. Yung left. Yung left, boss. Putang ina, nagtira pa ni kayo. Boss talaga. Oh, wait na lang talaga. Palinis. Pasok R. Gago yung iba. Uminto lahat sa ano, sa hagdan. Pasok R. Pipindot ka ba, Cardo? Wag na, no? Pasok R. Pasok R. Bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Lower mid, ah. Lower mid. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1. Tracket. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akit na, boss. Dali, yung chaos pa, ano na. Lower mid. Hagdan na, patingin na. Kaliwat kanan. Ready, 1. Up. 2. Up. O, 3, 2, baba. Nag-away. Pupik. Nag-away kayo dyan. Magkamukha na nga kayo. Lower, L po. Hello. Nasa baba na kami, bossing. O, linis. O, akit mid. Pasok mid, patay. Nimrod pa. Pasok mid. Hagdan lang kayo, boy. Tingin lang kayo, hagdan. Pasok mid. Kikino, iba yung diretso. Hindi ako. Double series kay Prairie. Pasok mid. Pasok mid. Wow, gapang always. Bito MH. 3, 2, 1. Tara, lower L. Tulak nyo na, boy. Clashing yan. Tulak na. L1. L to side. 1 up. 2 up. Linis lang, ha. Box po. Ready, hagdan. Ready lang. Uy, ala ka. 1 up. 2 up. 3 up. O, baba na. Galit na kayo. Galit na kayo. Balik kay L1, ha. Pasok kay L1, patay, boss. Pasok kay L1. Tingin hagdan. Sige, wala yan. Di akit yan. Pasok L. Okay na? O, bito MH. 3, 2, 1. Tara, laser. Laser, bossing. Parto. Laser, boss. Parto. R2. 3, 2, 1. Tara, baba. R1 na, tulak na, boss. Upo, kinginan nyo. Nasa unahan kayo, tas into, ah. Tinginan nyo. 3, 2, tara, lower mid. Nag-away sa mid. Mid. L. Sagad nyo na, boy. Sagad nyo na L1. Wala. Sige, dito tayo, macro. L1. Takay na sa laser ata, nagsantukan. Dito MH. 3, 2, 1, tara, go. Oh, wag. Ito, pumasok. 8, 7, 6, 5. Mauna Phoenix, ah. 3, 2, 1. Up. Phoenix, pwede na. HR. Pwede na rin HR, boy. Pwede na HR, ah. Gago. L2 galing, ha. Chaos. Pasok box. 1. Up. 2. Up. Tulak nyo na. Puta, lumabas, eh. Tulak nyo na. Okay lang, inang yan. Pasok nga box, eh. Ayaw nyo. Ayaw tulak. Inaw nyo. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4. HR, ha. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok L. Chaos, papasok. Dali, linis lang. 8, 7, 6, 5, 4. Putang ina. 3, 2, 1. Up. Chaos, pwede na. 2. Up. 3. Up. Pasok L. Ubus yan. Palinis, boss. Pasok L.
Pasok L, bossing. Pasok L. Okay na. Bitaw MH. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba, boss. Baba, boss. Baba, baba. Lower mid, lower mid, lower mid. Lower mid lang, ha. Lower mid lang. Lower lang, lower lang. Lower lang, lower lang. R. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gago. Ayaw nyo umakit kasi, boy. Nasesetan kami dun, oh. Saldan. 3, 2, tara, mid. Mid. Lower mid. Lower mid. Lower mid. Lower mid, ah. Lower mid. Bitaw mo na MH dito, boss. Pabitaw MH. Akitin natin to. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid pa tayo. 3, 2, 1. Tracker. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akit na, bossing! Ayo! Yung breezy, oh. Okay na. Ayo ba? Kawawa, tumayo sa hagdan, gago. Yawa. Pasok mid. Pagtira niyo, boss, move. Tangin na, right click tayo na lang, ah. PBA. Ano? Bitaw MH. 3, 2, 1, tara, baba tayo. R. Lower lang, boss. Lower lang. Ay, sumilip kayo, boss, eh. Yawa naman. Tara, baba tayo. Pa-laser banda. Dito lang, ha. Wait lang. O, tara, R. 8, 7, 6, 5. Bakit, ha? 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang po, box. Patulong sa box, boss. Ang dami sa labas. Ready, 1. Up. 2. Up. Pasok ka. Gago. Hagdan. 1. Up. 2. Up. R2. R2 pa. Box lang. Best box. Huwag yun kasi. Pasok ka, boss. Pasok ka. Ubus yan. Pasok ka, boss. Pasok ka. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Boss, tira. Yawa. Box. Hello. Sa box po. Ubus na. Pasok ka, bossing. Pasok ka. 1. Up. 2. Up. Pasok ka. Pasok ka pa, bossing. Sige, takbo niya yan. Pasok ka, dali. Nakatapak dito sila. Pasok ka. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Macro lang, ha. Lower R lang. Lower mid. Akit mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang po. Linis pa. Tingin hagdan, ha. Tingin lang. Linis lang. Uy, ang dami po. Nakapiyo. Si Kobe, nakapiyo, bossing. Tsaka yung Rex Sandan. Palinis pa. Pasok mid, boy. Ang dami namatay. Tangina, nag-DOT sabay SP. Ano yung comment din na Archer, gago. Pasok mid, boy. Dali pa. Pasok pa. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Lower R. Lower lang, ha. Lower lang. 3, 2, 1. Track at. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Kalma. 3 seconds. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Chaos, boy. Hello. Box. Patulong sa box, bossing. Sa box. Sa box po. Palinis pa. Pasok ka. Ready, 1. Up. 2. Up. Pasok lang, R. Ubos. Pumindot HR, ha. Pumindot. Sige, mo. Next wave na tayo. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. 16 minutes pa. 8 minutes tayo, akit. Para sulit yan na yung MMR dun. Akit mid, boy. Akit mid muna. Ready, 1. Up. 2. Up. O, 3, 2, try. L. Ay, gago, naluwa na. O, tapak L. Tapak L. L po. L. 3, 2, 1. Tara, pasok.
Bitaw MH ang meron. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Tirahin nyo na iwan. Tirahin nyo na iwan. Huwag nyo abulin. Huwag nyo abulin. 3, 2, 1, tara baba. Baba. Buka. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gago. Walang sumipa sa kanan. Feeling sa L. Balik L1. Akit L1. Akit L1 ha. Palinis yan L1. Palinis L1, bossing. Akit boss. Akit L1. Pasok L1 patay, boss. Pasok L. Hindi na mabuhay HR. Pasok L, boy. Papapito ako MH. 3, 2, 1, tara MH. 3, 2, 1, tara baba. Baba. Pa-R, lower R. Lower. 3, 2, tracket. 1, up. 2, up. Palinis lang, chaos, papasok, ready. 3, 2, tara R2. R2 nga muna, boy. R2 ah. R2, kalate. Balik. Balik, boy. Bito MH. 3, 2, tara pamid. Pamid. Lower mid lang ah. Tanginan to mga to, ayaw pumasok. Babae kanina. Lower mid lang, boy. Wait lang. Paikot ng camera niya. Naantay nila yung club boy. Hindi na. Dami na. Wait lang, nasa labas na lang. 3, 2, tracket. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok lang ha, pasok mid. Ang dami na matay. Pasok mid. Palinis, boy. Hello? Pasok mid. Pasok mid ba? Yan, dami na matay sa atin. Pasok mid. Pasok mid, bossing. Pasok. From, dali. 3, 2, 1, tara bitaw MH. Bitaw. 3, 2, tara R. R. Akit na R. 1, up. 2, up. Phoenix lang yan. Papasok kayo sa ready ah. Palinis pa. Papasok sila, ready. Tangina mo. Pinang i-scout na lang isang chaos ang puta. Nag-SB, boy. Tara, lower mid. Lilipat yan, boy. Lower mid lang ha, Macro nga. Teka, boy. Macro. Tangina, 12 minutes pa, boy. Nasa labas lang yung chaos, boy. Ayaw na maglaro. Lower mo. Pa-laser nga, boy. Lagi yan na tuloy maglaro eh. Tara, L1. Clashing sila ng Phoenix, tsaka kay, HR. Linis L1. Sagad nyo yung L2, ha. Sagad nyo L2, boy. Sagad nyo L2. Balik na L1, boy. Pasok L1, may namatay pa. Boy. Inang yan. Nimrod na lang kakainin nata ng mga yan eh. Dikit, boy, bitaw image. 3, 2, tara baba. Inaabangan na lang rin sa papasok. R2, R. Para. 3, 2, tara kayat. Linis sa ready. Hindi pa hitable yan. Pwede na, boy. Pwede na. Ready HR, boy. Papasok HR dito. Sar. Wait lang. Puwasa kayo, boy. Dali aja, boy. Nag-aabang ng clashing yan yung KS, boy. Bitaw MH, mag-L sila. 3, 2, tara baba. Lower mid lang muna. Lower lang. Nag-aambaan yung dalawang yung Phoenix sa HR. Paikot ng camera nyo. Lower mid lang, boy. Nag-aabang yung KS kung saan clashing. Pumasok na Phoenix. Tara. Lower R, boy. Lower R, wait lang ha, Phoenix ha. Una na hitable Phoenix eh. Wait lang. Bitaw MH ka, boss. Party ko. Ang kalat nyo kasi. 3, 2, attracket na. Hitable na lahat yan. Ready 1. Up. 2. Up. Galing R2 ha. Tingin R2, boss. Tingin R2, boss. Uy. Tingin R2 ha. Tingin lang. 3, 2, 1. Up.
up. Tulak na. Tingin hagdan. R1. Ready 1, up. 2, up. Hagdan. Hagdan, boss. Hagdan. Pasuyo. Box yung iba. Patulong yung box, boss. Yung nagre-recover. Pasok R. Aabang pa kayo ng clashing, boss. Ang layo nyo. Parang hindi yun. Uy, linis, boss. Linis. Ang dami pula, oh. Nilalaplap na kayo ng chaos dyan, oh, sa gitna. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R. Okay na? Upper jump team po. Okay Bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba lang. Lower mid. Ayun, oh. Sige, kalash nyo naman na HR. HR mid. Akit na. Ready 1. Up. 7. 6. 5. 4. Pwede na chaos. Boy. Pwede na chaos. Chaos. Palinis. Chaos, bossing. Linis, boss. Ayun yan, ah. Ang dami pang pula, oh. Pasok mid, boss. Pasok mid. Okay na, bito MH. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Lower R, boss. Last clash. O, 3, 2, tara, laser. Saan yan? Lower L. Laser. Bababa sila. Laser, ha. 3, 2, tulak R. Tara, R. Tapak lang, wait lang. 3, 2, tara, kaya. Ready 1. Up. 2. Up. Akit na, boss. Nag-setter na isa, oh. Gago. May nag-setter na si Otis. Pasok R. O, bilangan nyo, ha. Phoenix, ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na. Phoenix. Pasok R. May CD ka na, ano, Cardo? Bili ka CD, pwede na. Tara, akit na tayo. Bili ka na CD. Kunin daw na natin, eh. Sayang naman. Wait lang, guys. Hintayin natin yun. Ano pilpilin? Kay Cardo. Pasok R. Okay na, bito MH. 3, 2, 1, tara, akit tayo. Akit na tayo, ha. Okay na yun, ha. R3. Okay talaga. Gago, lag ako, boy. Wala ka. Hindi na ako nakalis ng R2. Wait, boy. Tumatakbo ako. Ayaw ako palisin ng R2, gago. Sa computer na kami tanda. Ano to? Pindot mo na. Nagawin na. Pindot mo na. Gago, hindi ako makalis dito sa R2. Putang ina. Pabela kami. Naglalag ako. Kay Cardo, sabihin mo na. Wait lang, gago. Nasa R2 nga ako. Hindi nga ako makagalaw, oh. Wait, sige. Gapang na ako. Ito, nagwagalaw na. Okay, yung inang yan. Wait lang. Gumagapang gago. Hindi makatakbo. Yun. Cardo, ka na lang. Boy, kaliwat kanan lang, boy. Isang setter lang. Yung pepesto ng poste, yung hindi lalabas, ha. Isa lang o kaya dalawa. Yung hindi lalabas dyan, boss. Kaliwat kanan sa poste, yung hindi lalabas. Yung hindi lalabas, ha. Puta, Bray. Nakalabas ko yung Bray. Kita yung likod mo, Bray. Malaki daw yung likod mo, Bray. Ibig sabihin is ay. Wala akong sinabi, ah. R3, HR R3, ayun na, pushing. Oh, ayan na, ha. Uy, labas ang ulo. Ang dami mo ulit. Putang ina. Wala ko. Tingnan nyo. Tulog na? Oh, dito muna tayo, boy. Okay, bito kayo MH, wait lang. Wait tayo na nga nakalaban. Nasa labas sila lahat. Okay. O tara, baba tayo, boy. Bandang laser lang, ha. Wait, dito lang. Patay ka? Trapar. 3, 2, trapar. R. Putang ina, HR. Par, boy. Phoenix, ha. Ready 1. Up. 2. Up.
Linis lang ha, linis lang. Pasok ka rin patay boy, ang dami pa namatay. Chaos, hagdan. Hagdan! Uy, ala ka, hindi nag-camera yung iba, gago. Linis lang. Pasok ka. Pipindot HR boy. Pasok ka agad boy. Pasok ka, papindutin lang natin. Pasok ka boy. Ayang kap, tupad, yawa ka. Kasang kaya. Bitaw MH, 3 to attract tayo. Uy, akit boss, may pumindot. Gusto niyo ba dalawang CD? R3. Patayin yan ha. Patayin yan. Kalma, walang tutulak basta-basta. First target, macro, kaliwat kanan, ready, 3. Tulak, ready, 1, up. Linis na agad boy. Linis. R3 nga, L3 nga banda boy, gold L. Hindi ko nakita kung saan pumasok. Nasa laser chaos. Ano daw? Laser chaos. Phoenix ready. Buka kayo boy, buka kayo. Huwag kayo magano ha, branta. Trap. Kabila, gold R. Kabila. Ano yung chaos? Ano siya, nawala na naman. 3, 2, pa ba tayo boy? Low plat. Saan sila nagsuntukan, Bray? R2 boy? Hindi ka lang. Wala. Boy, dito lang muna. Lower R2 lang, Remage nga, boy. Mawala yung image ko. Nagsuntukan sila, gago. Hindi ko alam kung saan. Help niya. Image, uy! Pa-FS ko! 3 to 1 trala L2. Magkantay yung Phoenix flash. Phoenix. Kalma. Tricky, akit. 1 up. 2 up. Pareso na lang naman namatay, boy. L2 lang ha. L2 lang. Matulak pa kayo, dyan, HR. Sige lang. Reso lang, boy. 3 to tara baba. L1. Flashing L1. Flashing L1. Linis. Pasok L patay, boss. Pasok L. Ay, talaga pansinin yung isa, sinakal ko na. Okay. Ang sakit nga wala akong pinap. Kung pinakayabay, boy, boss pa tayo. Bitaw image. 3, 2, 1, tara baba tayo, boy. Baba lang ha, wait lang. Lower R. Akit. Sino kayo napapasok? Inabangan na ng kayo si HR, gago. Sinusundan na ang puta. Wala na, tara baba na tayo, boy. Pumasok na yung scouter nila. 1 up. 2 up. Balik R. Papasok na, boy. Balik R. 8 7 6 5 4 3 2 1 up. 3 up. Palinis ko. Pasok R po. Mamaya later. Pasok R yung chaos na kapiyo ba ya? Hagdan, patay ng hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Putang ina, may pumunta sa hagdan. Pasok R, boy, dali. Gago, makasave mo yung dalawa. Pasok R, ah. Dikit na eh, sayang. Classical mo yan. Bitaw image, boss. 3, 2, 1, traba ba tayo? Huwag tayo sa HR, boy. Ano tayo? Laser. L1, 1 up. 2, up. 3, up. Akit nyo na. Akit L1. L2 agad. Patay natin ni Nimrod, boy. Maluluwa na ni Nimrod, boy. Low plat tayo daan, boss. Low plat. Ang inakit ng Phoenix, boy. Low plat. 3, 2, 1, trakyat. Ang nagsiakyata na kayo, boy. Puta, baka hindi pa mapatay yung OT niyan, ha? Sige, dito lang. Tingin na kayo, ha? Sasaw-saw na yung boy. Golden nga tayo, boy. Golden banda, boy. Golden. Ay, wala. HR na yung habol. Compress na, boy. Bitaw MH. 3, 2, 1, pa L1, boy. L1. Nag-L1 ng class. Pasok L1 patay, boss. Nice G. Mga bobo!
Yan oh, puto mga galit sa mga gera oh. Puking ng ina nyo. Naman nakuha pa ni Galbong Panot. Ina mo, yung muli pa na, oh, lower L, lower L, lower L, lower L. 1 up, 2 up. Lower L, ayaw nyo. Putang ina mo, kinalagkad ako. Oh, baba, lower L, putang ina, tsaka walang bumaba. May still awa ako. Ay, tuturuan talaga kung sino kakain ng puto. Nice, G. Yawa. Damit ko yung dami ang kapit. Bakit na kayo? Kain na, oh, 15 seconds, oh. Tangina, inahabol nila yung ni Rezo. Tangina mo, kalulog. Kupal. Tangina, 180 si Kalbo. Muntik na ba eh. Muntik ka na Panot. Uwingin na mo. Namatay ka nung uli, isa kaya eh. Sabi, tatata ko ng iyo. Puki ng ina. Sobrang malas. Walang ata kalaban ng mga pute. Okay, si Kalbo bukas. Ay, Galbong, putang ina mo. RBB ba bukas? Nagkikik yung mouse ko nandi sa jack. RBB ba bukas? Eh, RBB ka ba? Basta biglang tumututok sa ginto sa may nagkikik eh. RBB ako boy, RBB ako. Say. Oo, ang TV ko bukas ah. Di ah. Ano ba bukas? Tuesday pa lang bukas eh. Tuesday pa naman. Ano ba kaya, EB boy? Tangina, Friday. Hindi pa boy.